Foli ni wale ɲuman dɔ an b'o ta ko ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an filɛ kabala sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ye ko aw k'aw bisimila bi ani docteur bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna an da don fɛn min n'a kɛlen don ka dankari an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi adamadenw bɛɛ lajɛlen bolo n'o ye jajugu filɛ ye jajugu minnu n'an b'u lajɛ réseaux sociaux sanfɛ an kɔni tɛ ɲɛ dɔn a la docteur bɛna a da don a la k'a ɲɛfɔ an ye jajugu in kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la mɔgɔ minnu b'a filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka problème jumɛn de di i kɔrɔlen fara i denmisɛnninama kan a bɛ problème jumɛn s'i ma an b'a fɔ docteur ye k'i ni ɲɔgɔn tuma. N yɛrɛ b'a fɔ n ko ani ɲɔgɔn kuma ni Ala sɔnna ne professeur Samassa ka bɔ Kayi n ka foli ni tanu ni barikada bɛɛ page in sanfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ bɛ yeli kɛ an ka page in kan n'u bɛ lamɛnni kɛ a la ni Ala sɔnna foli ni tanu ni bɛ a bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bi baro bɛna boli min kan n bolo sa n'o de ye a tɔgɔ tuguni jajugu filɛ ye a n'a kɔlɔlɔw jajugu filɛ n'a kɔlɔlɔ mun b'o la an bɛna an da don o kɔlɔlɔ dɔɔni na ka ɲɛfɔli kɛ an lamɛnbagaw ye kɛrɛnkɛrɛn ma sabu an ka baara ye direct kɛ sanga ni wagati bɛ o direct kɔnɔ a kɛra sababu ye ka mɔgɔ y'an ɲininka ko la an bɔra ko kalama ko minnu ni ka taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ ka sababu kɛ jajugu filɛ de bon n'i y'a mɛn ko jajugu mun yɛrɛ de ye jajugu ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ très généralement bi an ka téléphone b'an bolo o téléphone na i bɛna ye i bɛna a tɔgɔ tuguni jawuya kɔnɔ ja minnu e tɛ deli k'a ɲɔgɔnna ye bon ni e ma deli k'o ɲɔgɔnna i bɛ taa bɔ o dɔ ka téléphone kɔnɔ i b'a dayɛlɛ curiosité yɛrɛ fɛ fo i ka se k'a faamu mun b'a kɔnɔ bon o min bɛ a kɔnɔ sisan nɔ ni i donn'o kɔnɔ pour que ka se k'o faamu o bɛna kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ de lase i ma sabu i bɛna fɛn ye e ma deli ka fɛn min ye i bɛna fɛn mɛn i ma deli ka fɛn min mɛn o bɛ kɛ sababu ye k'e kɛ k'o ko ɲɛɲini ni dun ko k'i b'o ko ɲɛɲini dun a ka ca Ala fɛ i bɛna sira de bila an ka taa ni ka segin kɔnɔ kɔsa in na ne ka kisa la yeli la n nana ye mɔgɔ sigiyɔrɔma 7 n y'o de sɔrɔ n ka ko kɔnɔ minnu ni ka taa sɔrɔ jajugu filɛ kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔba las'u ma sabu olu bɔra jajugu dɔw kan o jajugu ninnu ye ja fasugu jumɛnw ye mɔgɔ min ni ka taa sɔrɔ a b'a yɛrɛ masturber ni ko masturbation o de ye pratique ye o de ye kɛwale min ni ka taa sɔrɔ i b'a essayer k'i yɛrɛ de nege da ni o kɛwale ninnu ye o fana u y'a lajɛya ne ma olu tun b'a lajɛ télé la ka kɔrɔ dɔw y'a lajɛya ma u y'a ye netiw de kan u n'a ɲɔgɔnna mais o masturbation yi an bɛna an da don a la dɔɔni ka a walawala kɔlɔlɔ min bɛ a la ɲankata min bɛ a la e yɛrɛ ye walima i bɛna den minnu sɔrɔ o den ninnu ye an bɛna an da maga olu dɔ la ka a ɲɛfɔ ni Ala na kɛra jɛna ni a ye n'i y'a mɛn masturbation tubabukan de don pratique jumɛn de don kɛwale jumɛn de don n'olu y'a ye a cɛw de b'u yɛrɛ de cɛya minɛ ka kulonkɛ cɛya la ka to ka cɛya la kulonkɛ n'u yɛrɛ ye u tɛgɛ la fo ka taa se lawaji bɔli ma u yɛrɛ la o la lawaji bɛ bɔli min kɛ u la n'i ye tali kɛ ka a lajɛ kɔlɔlɔ belebele dɛ o de bɛ u la u b'a fɔlɔ min kɛ lawaji yɔrɔ 2 de bɛ lawaji dilan yɔrɔ fɔlɔ min bɛ lawaji dilan o de ye a ka hakɛ to kɔmɔkili n'o ye cɛ yɛrɛ kɔmɔkili ye ani prostate ninnu 2 de bɛ lawaji dilan o la a tigiw b'u tɛgɛ kɛli min kɛ k'u yɛrɛ masturber a bɛ kɛ sababu ye ka lawaji yɛrɛ quantité min bɔ lawaji hakɛ min bɛ bɔ o bɛ dama tɛmɛ a tɛ komi ni ka taa sɔrɔ mɔgɔ min ye a ka hakɛ to a tigi ni a muso bɛ kafoɲɔgɔnya la o t'a ye ko bɛrɛ bɛnnen de ye mais nin ye i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ i yɛrɛ nege da ni tɛgɛ ye y'a ye ni ko in bɛ kɛ sisan nɔ o bɛ kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n b'a ye u y'a fɔ n ye cogo min n y'u dɔw bila k'a ɲɛfɔ u ko k'olu bɛ safinɛ de k'u yɛrɛ la ka cɛya minɛ k'a to ka cɛya maase cɛya maaseli min kɛ taa ni ka segin na a bɛ ji bɔ o ji in bɔli dɛ o la sisan nɔ i bɛna sɔrɔ o lawaji ka ca fana bɔta la ka tɛmɛ kafoɲɔgɔnya wagati kan kɔlɔlɔ yɛrɛ de o de bɛna sɔrɔ sisan nɔ o bɛna sɔrɔ ni mun ye lawaji quantité min bɛ bɔ o ka ca ka tɛmɛ kafoɲɔgɔnya wagati kan wa ni lawaji bɛ bɔ fana i k'a dɔn fana k'a fɔ k'a ni fɛn min bɛ bɔ hakɛ caman na o de ye calcium ye calcium ye mun ye n'i ko calcium o ye mun ye calcium ye fɛn ye fɛn min ni ka taa sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka kolo kɛnɛya ka hadamaden yɛrɛ ka ko yɛrɛ fanba taa ni ka segin a ju ye calcium de ye calcium ni camanba bɛna bɔ lawaji fɛ wa lawaji fana ni calcium caman bɔra lawaji fɛ i bɛna ye
a tigi mana den o den sɔrɔ o wagati i k'a dɔn k'a fɔ ko den tɛ kɛnɛya sɔrɔ sabi lawaji min b'a la walima denkisɛ min bɛ farikolo la fɛn min b'o denkisɛ kɔgɔ o matière bɛɛ lajɛlen bɔra lawaji fɛ fɔlɔ non seulement i yɛrɛ fɔlɔ i tɛ kɛnɛya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye tuguni den min bɛna bɔ i la ka den ka ko yɛrɛ tiɲɛ sabi mɔgɔ min ye a ko in daminɛ k'a tigi si to san 21 na n'o ye masturbation ye o san 21 i bɛna ye a bɛ problème min na se a tigi ma a bɛna a tigi prostate de dɔgɔya prostate ye fɛn min ka taa sɔrɔ a bɛ cɛya ni bara niveau de la o la sisan nɔ lawaji bɔta a bɛ bɔ prostate ani kɔkili de la ninnu fila bɛna baara kɛ k'a dama tɛmɛ o la a bɛ kɛ sababu ye ka a tɔgɔ tuguni prostate dɔgɔya lase denmisɛnnin ma ko a prostate tɛ développer n'o ye cɛ ka bɔ yen a bɛ kɛ sababu ye tuguni a tɔgɔ kɛ fɛn minnu élément minnu ni a tigi a kun kan k'a sɔrɔ sɛmɛ la n'a moyen la n'a ka a yɛrɛ kan ka se ka kɔgɔ denmisɛnnin o paratigi in bɛ kɛ sababu walima kɛwale bɛ kɛ sababu ye k'a ka o kɛwale k'a farikolo yɛrɛ nagasi bon o ye denmisɛnnin ye dɛ ni baliku de bɛ k'a kɛ dun a bɛna fɛn min bila baliku in na tubabu b'a fɔ ma ko prostate o prostate ye mun de ye i bɛna ye k'a fɔ ko cancer de la cancer qualité dɔ de bɛna a sɔrɔ prostate hakɛ la sisan n'i ko k'i bɛ ko in ta k'a lajɛ i bɛna ye a tɔgɔ tuguni masturbation in ne ye mɔgɔ minnu ye a kɔnɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma 7 la a dɔ ko ne ma ko u bɔra cɛya la pewu effectivement jeli sira fila de bɛ yen nɔ cɛya yɛrɛ la jeli sira kumaba ani fitini o jeli sira kumaba in a bɛ kɛ sababu ye k'o jeli sira kumaba in bɛ o cogoya tiɲɛ n'o tiɲɛna o jeli sira kumaba in dɛ o de bɛ cɛya la wuli teliya la a bɛ kɛ sababu ye n'o tiɲɛna dɔrɔn cɛya tɛ wuli teliya la tuguni jeli sira fitini min fana bɛ yen o kelen tɛna se ka cɛya la wuli fɔlɔ o tigiw ye fanga dɔgɔya sɔrɔ wa fana a bɛ kɛ sababu ye ka denkisɛ fana tiɲɛ a tigiw la denkisɛ tiɲɛnen kɔfɛ hali o denkisɛ min bɛ sira sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɔnɔ da ka hakɛ to o denkisɛ fana den bɛ kɛ den lafulen de ye tuguni ka sababu kɛ masturbation ye sabi an tun ye cɛya sira an kumana cɛya ka kɔsa in na o cɛya sira kɔnɔ ne kun ye fura sigiyɔrɔma 3 yirali kɛ n ka régulateur ani sewa basi ani berejalan a tigiw ye n wele o senw fɛ wa n'u dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o senw fɛ a dɔw bɛ kɔkan jamanaw la dɔw yɛrɛ bɛ Mali in kɔnɔ yan nɔ an bɛ aw la dɔnniya mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ u k'a dɔn walima u yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ la k'a fɔ ko nafa foyi tɛ ko in na ni tiɲɛni tɛ foyi t'a la ni kɔlɔlɔ yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ min ka baara ye masturbeli ye a bɛ to k'a tɛgɛ kɛli min kɛ a yɛrɛ la tɛgɛ bɛ na tuma dɔ bɛ kɛ tɛgɛ nɔgɔlen don ni tɛgɛ nɔgɔra i bɛ na ye a bɛ cɛya minɛli min kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mikɔrɔbu lase cɛya ma ka cɛya tiɲɛ o mikɔrɔbu o ye a damata bana ye cɛya yɛrɛ dɔrɔn na fɔlɔ bon n'a tigi continuera ka taa o cogoya fɛnɛ la dun tuguni i bɛna ye tuguni cɛya sara ni cɛya sara e denmisɛnnintɔ i bɛna kɛ cogo di wa fana o paratigi o fur et à mesure que i bɛ taga la tuguni muso tɛ se ka e nege da tuguni f'i ko e k'o kɛwale de kɛ i yɛrɛ la dɔ ko nin yɔrɔ la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ a la ko nafa de bɛ a la mais o nafa an bɛna fɔ yale minnu ka faamu ye olu y'a faamu cogo di u dɔ y'a faamu de k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ka baara kɛra masturbeli ye ni muso ko kuma don e b'o min k'i yɛrɛ la e nege bɛ da ka ban bon ni nege bɛ da ka ban ce n'est plus la peine e ka muso furu o la e bɛna wari de mara i yɛrɛ kun e bɛna wari bila i yɛrɛ kun o wari in tɛ bɔ k'a don muso la tuguni k'o furu i y'a ye bon n'o dun kɛra dun ala y'i da i ka muso de furu fɛn min nege min b'e la o nege in ka se ka dilan a dacogo la walima a ko k'a kɛ a kɛcogo la muso de bɛ se k'o kɛ ni e dun ko tuguni k'a fɔ ko a tɔgɔ tuguni e tɛ muso ta e bɛ nin ko sugu de kɛ kɔlɔlɔ dan don dɛ kɔlɔlɔ dan don an balimamuso bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan n bɛ bɛɛ lajɛlen na dɔnniya la k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka nin kow kɛ bi o de ye jajugu filɛ ye ni fɛn bɛ ka ne Musa Samasa jɔrɔ ni fɛn bɛ ka ne yɛrɛ hami bi o de ye nin ko in ye sabi mɔgɔ sigiyɔrɔma 7 walima fɛn min ka ca n'o ye kɔkan jamanaw ni yan nɔ minnu ni ka taa sɔrɔ bɔra cɛya la pewu a dɔwɛrɛ bɛ yen o ye minnu bɔra cɛya la de mais minnu fanga fɛnɛ dɔgɔyara hakɛ t'o la u b'a f'i ye ko cɛya tɛ se ka wuli ka se cɛya tɛ wuli tuguni dɔw b'a f'i ye ko lawaji u yɛrɛ y'a dɔn lawaji tigɛra walima lawaji tɛ ka bɔ olu la tuguni wa u tɛ nege sɔrɔ tuguni nin bɛ se ka kɛ ko ye ko min n'a ka ɲi hadamaden ma cogo di
o la ita muso furu i yɛrɛ tɛ kɛnɛya sabu a caman cɛya tiɲɛna ka taa sɔrɔ ma muso ta olu tɛna se ka muso ta tuguni n'o kɛra kɔlɔlɔ nana jajugu filɛ tiɲɛni yɔrɔ dɔ filɛ ni y'a ye an m'an da maga nin na anw ka baara ne professeur Samassa ka bɔ Kayi nin ye anw ka baara de o la anw de kan ka an ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ baara min na nɔ bɛ a la walima a bɛ bilasirali kɛ a bɛ dɔn ni nin de ko min bɛ yen ni mɔgɔw t'a dɔn an tɛ k'o labɔ kɛnɛ kan sa mɔgɔw ka se k'a dɔn wa mɔgɔ min b'a yɛrɛ masturber o de ka ca kosɛbɛ bon ni o cayara n'u m'a bila don n'a nata kɔnɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔrɔn de société kɔnɔ sabu a b'u yɛrɛ bɔ cɛya la n'a m'u bɔ cɛya la teliya la n'u tora ka den sɔrɔ a kɔnɔ den tɛ kɛ den sababa ye a tɛ kɛ den kɛnɛma ɲɛ sabu lawaji fana élément dɔ de bɛ lawaji yɛrɛ la n'o bɛ élément de la lawaji yɛrɛ constitué o élément ninnu bɛɛ bɛ bɔ a tɔgɔ tuguni frottement in fɛ u bɛ tɛgɛ froteli min kɛ cɛya la o la kɔmɔkili ni prostate bɛ baara caman kɛ a bɛ lawaji caman fili wa élément in bɛɛ bɛ bɔ n'o bɔra i kɛra mɔgɔ fu ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɛwale kun tɛ nin ye an danbekɔrɔ dɔ tɛ bon sisan n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw la encourager nin na parce que n'i y'a lajɛ ko diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ taa la bebedenninw san k'a fɔ ko bebedenninw ka laɲɔgɔnya kɛ n'o de ka hadamadenmusow to yen ala dun ye dilan ka muso de k'i filanan ye ne ko k'e bɛ bebedennin don dunda fɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛ n'a fɔ k'i bɛ wari de mara ka se ka économie kɛ o économie in dɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ dan ye kɔfɛ taalen ɲɛfɛ ni ala sɔnna nin de tun ka lase n balimaw ma min ye masturbation ni n y'a sɔrɔ n ka sisan san nɔ cɛya fura 3 taa ni ka segin kɔnɔ o de ye nin ye n'o tɛ n balimaw ye a laɲini tuguni a fɔ an ka kuma cɛya sira in kan parce que fura 3 minnu bilara o fura 3 la n'i ye tali kɛ k'a lajɛ a fura ninnu mɔgɔ caman y'u ka jaabi fɔ ka ban nka kuma bɛ ne yɛrɛ fɛ professeur Samassa ka mɔgɔw labɔ a kow kalama ni ala sɔnna kuma min bɛ fɛ ni n kan ka u labɔ o ko kalama o de ye tiɲɛ na fura 3 in sewa basi ale de filɛ a bɛ ta ni kuyɛri fitinin de ye y'a ye sewa basi filɛ a bɛ ta ni nin kuyɛri fitinin de ye kuyɛri fitinin yɛrɛ a tɛ tɛmɛ ale tɛgɛkɔni kunkolo kan y'a ye o la n'a tɛ tɛmɛ tɛgɛkɔni kunkolo kan ni kuyɛri fitinin dɛ ni ɲɛ kelen de bɛ ta ale la sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ o ye sewa basi ye prix min b'a la o de ye 20 000 francs ye wa 4 n'o bɔra yen yiridɔn min b'a la o de ye berejalan ye berejalan n'i ye tali kɛ k'a lajɛ i bɛ se k'ale ta hali ni nin kuyɛri fitinin ɲɛ tuguni ni ɲɛ kelen walima 2 ye k'a tobi walima ni ɲɛ kelen tobi wula fɛ ka ɲɛ kelen tobi sɔgɔma nka n'i bɛ k'a tobi di kuyɛri ba ɲɛ kelen i b'o fara kan n'i y'o fara kan i b'a tobi ni kɔkɔ ni kilancɛ ji ye a bɛ min n'a sumara wagati min a sɛnsɛn i k'a min o ye berejalan ye min ye a tɔgɔ tugun régulateur ye ale fana ye 20 000 francs de régulateur i b'a fana ta ni kuyɛri fitinin ɲɛ kelen hakɛ la ɲɛ bɛ kuyɛrinin na kuyɛri fitinin ɲɛ kelen hakɛ a bɛ ta o de la n'i y'a ta o la i b'a kɛ nɔnɔ de la nɔnɔ min ni ka taa sɔrɔ nɔnɔ kumun tɛ fɛnɛ tɛ nare tɛ dɛ nɔnɔ kɛnɛ dɛ a bɛ ta ni o de ye kuyɛri fitinin ɲɛ kelen wula fɛ ni ala sɔnna nin fura 3 in ne kun ye nin fura 3 kuma fɔ wa fana alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ caman ye fura 3 in ta nka fura 3 ɲɛci ye min ye n bɛ tila ka ɲɛci kelen kan min ye sewa basi ye o la sewa basi ale bɛ kɛ sababu ye ka cɛya a bɛ cɛya de bɔ ɲɔgɔn na ka cɛya concentré k'a bɔ ɲɔgɔn na ka ɲa n'a ye cɛya concentré k'a bɔ ɲɔgɔn na ka ɲa ka fɔ o n'a wagati n'a tigi tun bɛ miniti 5 de kɛ a tigi bɛ se ka miniti 20 kɛ a bɛ se ka miniti 30 kɛ ka fɔ ɲɔgɔnya wagati o ye sewa basi n'a bɛ faamu o la berejalan ale ɲɛci de ye a tɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ ni kɔdimi b'u tɔɔrɔ kɔdimi bɛ dɔw tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten tali ka balima caman bɛ kɔkan jamanaw la u ka baara ye donintaw de o la n'i ye tali kɛ k'a lajɛ ale bɛ kɔdimi de kɛlɛ parce que ale bɛ yɛrɛ de nettoyer n'a yɛrɛ nettoyer a bɛ jeli bolili favoriser bon n'a ye jeli koko bolili favoriser o la sa nɔ cɛya jɔli o fana o bɛ teliya ni ala sɔnna inshallah ayiwa an bɛ ji dɔɔni min ayiwa lamɛnibagaw k'a hakɛ to ɲɛfɔli don
an yɛrɛ simɔtoro de n'an ye kuma daminɛ kuma bɛ ɲaga de ka taga a fɛ o la berejalan kelen n'a ye jeli ko ka érection favoriser ka tila ka douleur abdominale n'o ye rein dimi ye n'a y'o bɔ yen o la sisan a bɛna cɛya de wulili fana nɔgɔya berejalan ɲɛci ye nin de ye ni ala sɔnna min ye régulateur ye régulateur bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara lawaji kan n'a ye dɔ fara lawaji kan régulateur bɛ denkisɛ caya n'a ye denkisɛ caya a bɛ dɔ fara denkisɛ fana ka mobilité kan denkisɛ ka taa ni ka segin tɛ fanga a bɛ dɔ fara o kan n'a ye dɔ fara o taa ni ka segin fana fanga kan ɔhɔ o b'a to kɔnɔ tali bɛ nɔgɔya i y'a ye régulateur yɛrɛ ale fana a ɲɛciba min b'a la o de ye nin yɔrɔ ye nka nin fura saba ne bɛ se ka min fɔ lamɛnibagaw ye u k'u hakili to a la n'i y'a mɛn cɛya bana damadɔ de b'a kɛ ne y'a fɔ mɔgɔ caman ye n ko n'a ye nin fura saba ta an ka hakili to a la yali infection t'a tigiw la wa yiri wolonwula filɛ ni infection bɛ mɔgɔ min na i b'i jija i bɛ nin de ta ka fara a kan nin bɛ infection de furakɛ sopisi damajalan nin b'o de furakɛ a y'a caman furakɛ na an ka directiw kɔnɔ mɔgɔ b'an ka whatsapp groupe kan mɔgɔ minnu ni ka taa sɔrɔ u bɛ nin ko nin kalama kosɛbɛ an ka whatsapp groupe kan sabu an ka lien filɛ page sanfɛ o whatsapp groupe kan mɔgɔ minnu bɛ ni leminapo bɛ k'u tɔɔrɔ ni jeli ye walima ŋɛɲɛ ye walima kurukuru walima ji jɛman bɔ ye o ji jɛman bɔ fana ni kasa bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn nin y'a caman furakɛ wa n'a taara ten fana a bɛ kɛ sababu ye leminapo kelen a bɛ cɛya de dɔgɔya n'a ye cɛya dɔgɔya cɛya non seulement a b'a dɔgɔya a bɛ se ka dɔw ta kɛ dɔnɔkɔrɔnin ye n'o ye éjaculation précoce ye n'u ko k'u bɛ se muso ma yɔrɔ bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ wa a bɛ fanga bɔ dɔw la pewu a bɛ dɔw yɛrɛ cɛya atrophy ka cɛya dɔgɔya o la leminapo fura n b'o de ta ka fara fura saba in kan fura saba tɛ nin ye leminapo fura dɛ n b'o de ta ka ni infection bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min t'a la ko infection b'i la n b'o de fara fura saba in kan a taacogo de filɛ o kosɔn an ka bi émission an bɛ segin kɔ dɔɔni ka yirali kɛ mɔgɔw la ni nin yɔrɔw de ni ala sɔnna o la sisan nɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ tuguni mɔgɔ mun ni ka taa sɔrɔ olu ta ti dɔwɛrɛ ye koko de bɛ k'u tɔɔrɔ sabu bana minnu bɛ tɔɔrɔli kɛ olu bana ka ca o bana bɛna tila k'an da don o la tugun k'o fana walawala mɔgɔw ye u ka se ka a faamu direct in kɔnɔ ni ala sɔnna koko ye bana min ni ka taa sɔrɔ a bɛ cɛya lafu a bɛ se fana bɛ éjaculation précoce kɛ ka mɔgɔw lateliya n'i ko ko koko de b'i la an ka koko fura saba ɲɛ b'a la koko fura ye fura saba de a fura fɔlɔ filɛ ale bɛ wuli k'a min de i bɛ tevɛri ɲɛ kelen t'a la an ka mali tevɛri wuti nin tevɛri wuti ɲɛ kelen i b'o de ta koko fura in na n'i y'o bɔ a la i b'a tobi litiri fila ji la n'i y'a tobi litiri fila ji la a bɛ min sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ ni kɔkɔ ni kilancɛ a filanan o de ye yiri wolonwula laxadu ye yiri ye yiri min n'a bɛ kɔnɔ magaya fo k'a fɔ a to ten wa a bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔ kɔnɔ a bɔ cogo ɲuman na o bɛ mugan kuyɛri fitinin ɲɛ kelen na sɔgɔma ani wula i ye kuyɛri fitinin kelen ye a bɛ mugan sɔgɔma ani wula ni ala sɔnna ɔ sisan n'i ye tali kɛ k'a lajɛ nin de ye purgatif ye k'o la i y'a ye o la koko fura ye joli ye saba de don ni koko fura saba dɛ n b'o yɛrɛ de ta k'a fara cɛya fura saba in kan parce que cɛya ko problème min bɛ e la i yɛrɛ b'a dɔn koko bɛ i la koko min b'i la dɛ i bɛ koko fura de ta k'a da cɛya fura la n'o tɛ ne bɛ se k'i conseiller n k'i kana cɛya fura in ta o to yen o la i ka koko fura in de ta k'i ka traitement kɛ an dun ka koko fura in traitement n'i y'a lajɛ nin den saba ta den saba a bɛ bɛn 2000 ni 200 o la o den saba la sisan nɔ ayiwa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw yɛrɛ furakɛ i bɛ nin den saba sigiyɔrɔma saba de ta o bɛ den 9 de o bɛ bɛn 6000 ani 600 de ma ni ala sɔnna mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni furudimi bɛ k'u tɔɔrɔ n'i ko k'i bɛ an ka yiri in ta a tɔgɔ tuguni an ka yiri saba ta a yiri saba la an b'a ɲini fɛ i ka furudimi fura ta k'a fara kan ni furudimi de bɛ i la furudimi bɛ faiblesse kɛ ni furudimi b'i la ɔhɔ yiri wolonwula de y'an ka furudimi yiri ye o la yiri wolonwula ta i k'a fara a kan nka dɔ ta bɛ yen furudimi b'u la kɔnɔrɔ jeli bɛ u la o la i b'a ni kɔnɔrɔ jeli da ɲɔgɔn na furudimi fura complet filɛ ani kɔnɔrɔ jeli n'i y'o da ɲɔgɔn na ɔhɔ i bɛ sɔrɔ wagati min bɛ nin min na i bɛ tɛmɛ n'i ka cɛya yiriw ye ni ala sɔnna n'o tɛ n bɛ se ka min fɔ n ka directiw kɔnɔ sisan n ye min ye ka caya n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamu dɔw ko ma kumakan na k'a fɔ ko
l'éminent pour la infection bouloula ou ya soro ni kuma diaru lo ba ko kuna awulula bon infection l'éminent pour mbeka sababu ye tuguni ka eren ya attaquer na ye eren attaquer wakati mi ou la abena faiblesse la c'est atténuement ou la atténuer problème rénal soro o problème rénal la ça ibina ye eren ye problème soro ni fura fla de be barako kono ni fura fla yayi infection mi na kera oh le mina bo sare abe wuli ka joke mais ka soro eran toucher le fana be tension na wuli sabi fari be ba tibu dimi kuma do kungolo ba dimi do bo ko ben dimi ga jigi sena eran le benke ni fura fly be joni eran traitement ni be infection qui ça défa infection qui irina atese ga eran régénérer ou atese ga jeliko ola fura munu nu ka soro be se ga eran régénérer nu be se ga jeliko ale no le be fara nyogon kan ni ala sona yayi ola ni olu fara nyogon ka traitement ke wakati mi ibe na claquer anga che ya yiri sabaima note ni ire yayi ka fako yayi ka fako che ya atoto ni sopicity la damajalant iteti la furudimenti la ola ibata note on est témoignage do soro o rena o témoignage e dmeni donc comment ça massa ni ka furasa o kera kalo mi mbora bamako sambora tourner mina bamako yinno ni ka furasa ra manyata ay ko munu ngamba fi a témoignage banga WhatsApp groupe ka pharmacope sama santé témoignage no be no ako ko alep me afura entala wakati mi sega fen be alela ko sega betara o la bina donc afoko fatigue rey be faiblesse ke folo fatigue fara ko sega bara bolo o dorame faiblesse ke folo o fati o ta ina walila ako kwa yaye don folo me aye furata de ko cheya ye wulili doke ale famana ka o nyogona ye kosobe ko ngaka le fleur ko musota bolo ni yoro la kuma kan chaman ba ben yoro ngono kuma kan chaman ba ni yoro meni e ka cheya yirita ima muso soro cheya dum bora ajara jotugo bela jelena e ma muso ko ke wa ma problème na sima farafin yiri de boke ni yiro yirita ni gata soro fenwara nyega mini bala minte yiri yi minte produit bio ye minte anga kungono yiri ye ni fenwara nyega mini be ta ala ibo yirita ata fo ikine yi hal ni ma muso soro iba ya be cheya bo nyona ka bonya ka jenya lawaji ko kuma abseka ni beke anyema kata soro ma se muso ma mais ni fenwara be nyega mini farafin yiri la wajibi do de iba kololo soro ni yoro nyeni parce que femme mbala obini in nege la wuli ko jugo excita mbala mo be nege la wuli ka damateme wala cheya wuli le ni ma muso soro ka muso ka be ka sababu ka kololo do de lase cheya yerema anyo mo chama ni munu be fraction ta ka boka binga kololo la suma mais o témoignage do soro 600 nonga taninga sege nunu kono do ene wuli akoka le me viaga ale be viagra dita kunga ko sano ko viagra entaka mo ko nye ale yi tuguni kololo fle anga farafi yirube ibi sabati aka kana siga lafiu abe cheya jo ajochugo la be me ikatani ga segina o yiru do la sewa basi o yiru do yo sewa basi fle o yiru do ni yeni takwara fitiri nyakele sogoma klegan fe souffre ka kle sabake kata soro bana munun bila nya finyana ni somino mina be ka maga o fanala ibi sega se muso saba masukele ngono ni sewa basi furakse ka haramunya ala yiri de do yiri 100% do yiri gere de do ngani furakse do o te seka ni furakse bala o te seka ke aya hakili to ala an yara ka pharmacope kodi ba fo ki kana fengore nyagami ika yiri la sabi ka da kunyumega ni fengore nyagami na ika yiri la doron kololo yi doron de be o kofe sabu la yiri contrôle be tien e be yiri don chugo mi fengore mi farala kan o bena ni problème yi ika yiri yere akela abena bisa o problème do jumeni docteur do entunga na émission ngono wakati mi jama wulile lo gajo akoma ko professeur Samusa kibe ga kuma da fa ko tinya do ngasebe ni ani kele ngona no ako kiba kalama on be patient chama et soit docteur Sola munu shi avancera ika doka fa kuka ato tension mi mbubi na nabubi ko bini jute do wara ye ko wakati mi nolu no bana bakato ferle bana bakato ba fo ko lo ko ye fracture eta o muso ni jini do wala makoya muso de bubulo ona nyona ola amina ye farafina dambe de bana
anga chokoroba kuma fura keni yiridi e moke wala mai fa na yɛrɛ b'o cogo la u i bɛ taa sɔrɔ u tun bɛ woro ɲini u bɛ siramugu min hali a dɔw bɛ gulɔ min mais o la u bɛ tila ka n'u bɛ bɔ kungo kɔnɔ u bɛ gɛsɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na o gɛsɛ in i b'a ye sanga ni wagati bɛ mɔkɛ b'a ɲɛ tereke ni gɛsɛ ye nka a t'a daji tu a t'a daji tu a tɛ daji min to a b'o kunu de a bɛ daji min kunu dɛ o de bɛ na ale kɛnɛya o la olu sabatira yiri de kan u bɛ san 100 kɛ musonicinin b'u bolo u bɛ den sɔrɔ o gɛsɛ dɔ mɛ i la aw la sɔmi aw minnu ye burusi kɔnɔ parce que an ka mɔgɔ fan bɛɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ mansaw bɔra burusi de kɔnɔ e min fa ye tomi gɛsɛ b'a da tomi gɛsɛ ye cɛya yiri ye diɲɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ntomi ye aphrodisiaque de bɛɛ b'o dɔn ntomi gɛsɛ kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kunjɛ lili cɛya yiri de don a bɔ i k'i da tereke na dɔrɔn ka to k'a ji kunu i ka sabati a kan i ni cɛya bɛ sa wolili bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko wolili ye cɛya yiri de ye a bɔ i k'i ɲi tereke na i ka to k'a ji de kunu ɲi bɛ tereke na n b'a paratigi cogo fɔ ɲi bɛ tereke na tiɲɛ de don nka i b'a ji de kunu n'i y'a ji kunu ɔhɔ n'i ye ji kunu sisan i bɛ nafa sɔrɔ a la sabu a bɛna kɛ sababu ye ni wo de don dɛ a bɛ jeli ko n'a ye jeli ko a bɛ baara kɛ yɛrɛ na n'a ye baara ko la a bɛ tila tuguni ka érection favoriser cɛya wulili a b'o favoriser tension de bɛ e la o n'a ɲɔgɔnna e ka wolili ɲini ka sabata kɛ k'a k'i ka gɛsɛ i b'a ye cɛya bɛ n'a nacogo la sabu a bɛ don jeli sira yiriw de fɛ o la bana minnu bɛ cɛya ko problème kɛ n bɛ segin bana ninnu kan tuguni an lamɛnibagaw ka se ka a faamu professeur Samassa a bɛ ka kuma min fɔ bon bana minnu ni ka taa sɔrɔ bɛ cɛya ko problème kɛ o bana dɔ ye pali kelen ye ni pali soso y'i kin ye pali sɔrɔ pali ma traité ka ɲa ka na siga fiyewu faiblesse bi i sɔrɔ o k'i cɛ ka bɔ yen jabɛti bɛ mɔgɔ min na jeli calcul o bɛ tiɲɛ jabɛti tɔ jeli tɛ komi mɔgɔ min ka kɛnɛ a ɲɛ ma o jeli cogoya tuguni o la o fana bɛ na ni faiblesse ye tuguni nin yɔrɔ la jabɛti tɔ dɔ ka témoignage bɛ n bolo nin yɔrɔ la ja an ka kisa la ale ko ne ma a ko a ka jabɛti a wagati min a ye ne ka fura ta faiblesse de b'a la a ye kuma in faamu dɛ faiblesse de bɛ tun bɛ a la an ye jabɛti yiri ci a ma a n'an ka sewa basi min a ko sewa basi ko m'ale nafa ka se o ma ko nka ko jabɛti fura in k'o de ale furakɛ i b'a problème yɔrɔ dɔn sewa basi ye yiri timiman de a ka timi fɛn min ka timi ni jabɛti tɔ y'a ta a tɛ ɲa o yɔrɔnin wala ale ka commande la nin yɔrɔ tun kan ka préciser a la kosɛbɛ mais a y'a yira k'a fɔ ko jabɛti fura min bɛ an bolo hali jabɛti fura min bɛ an bolo yiri in ka ɲi fo k'a fɔ a to ten nka sewa basi o m'ale mago ɲɛ a m'a mago ɲɛ nin yɔrɔ min sukoro min bɛ timiya min b'o la o dilannen bɛ ni sukoro yiri timiman minnu ye dɛ o de bɛ o kɛ nin sisan jabɛti ye bana ye min bɛ faiblesse nati sira labilalen bɛ lamɛnibagaw ye sira labilalen bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn sira labilalen bɛ aw ye aw bɛ se ka weleli kɛ aw bɛ se ka ɲininkali kɛ wa fana n b'a fɔ aw ye ne ye direct caman kɛ n ka video caman bɛ ka taa n y'a ɲini aw fɛ wallahi k'a fɔ ko n bɛ video in kɛ la n bɛ nafa dɔ de sɔrɔ a la mɔgɔw ka taa sɔrɔ n tɛ mɔgɔw ka kɛnɛ kɔ o tɛ a ye bɔ a ka kuma n'aw bɛ se ka kuma a ye bɔ a ka kuma ne yɛrɛ b'a dɔn an bɛ baara min kan k'a kɛ baara in ye baara ye a bɛ ka nafa kɛ walima a bɛ ka kɔlɔlɔ de kɛ ɔhɔ n'aw bɔra ka kuma a bɛ ɲɛ ne yɛrɛ présentement Musa Samassa mɔgɔ min bɛ an ka nin WhatsApp groupe kɔnɔ pharmacopée Samasim Santé n'a lien bilalen filɛ n'u ye kɛnɛya sɔrɔ o tɛ ban groupe in kama ne yɛrɛ balimakɛ dɔ kɛnɛyara la Bamakɔ an bɛ carré kelen kɔnɔ Jelibugu la san 20 a man kɛnɛ san 20 a man kɛnɛ kɔnɔrɔ bana de tun bɛ a la mais an ka nin WhatsApp groupe in kɛra sababu ye wallahi an kumara nɛrɛ de ka don la nɛrɛ kan komi n tɛ fayida di niveau la sisan o nɛrɛ kan kuma in dɛ o de y'a furakɛ k'a sɔrɔ kalo o kalo a bɛ 20,000 de don fura la ale yɛrɛ tun bɛ fura min ta o fura dɛ a ka se ka don ordonnance la Mali kɔnɔ
a kɛra ale ka ordonnance malien docteur ka se ka fura in dɔn a kɛra ale ka ordonnance de fɛ sabu n'a ka cɛkɔrɔba de taara fo Tunisie furakɛli na mais alhamdulillah rabbil alamin bi a kɛnɛyara o kɔrɔ tɛ k'an bɛ se ka bɛɛ furakɛ dɛ mɔgɔ min bɛ se ka bɛɛ furakɛ ye Ala de n'o tɛ banabagatɔw bɛ kɛlen o banabagatɔw an bɛ min furakɛ o de ka ca mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ très généralement an bɛ mɔgɔ 90 furakɛ ne n'o ma kɛ n b'a fɔ n k'a ma ɲa parce que an ka hami kan ka kɛ banabagatɔw furakɛli de ye o la jabɛti bɛ faiblesse kɛ jabɛti kɔfɛ infection sexuelle bɛ faiblesse kɛ mɔgɔ min ni sugunɛbilenni tun b'a la ka kɔrɔ n y'o caman sɔrɔ n ka ko kɔnɔ u y'u dama suɲɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko k'olu bɔr'u yɛrɛ kalama ni sugunɛbilenni o la n'o bila n b'a ɲini fɛ i ka cɛya fura ta nka i k'i hakili to yiri min bɛ an bolo n'a bɛ sugunɛbilenni furakɛ dɛ i ka sabati o de kan n'i sabatira o kan a ka ca Ala fɛ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ ni lajɛlibagaw an b'a ɲini aw fɛ aw bɛ se ka témoignage kɛ a bɛ se ka an bɛ direct de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma i bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ hali i bɛ fɛ ka a tɔgɔ professeur de la k'i ka fura san a bɛ nin cogoya in na n y'a ɲini fɛ ka bɔ sabu an y'a dɔn an bɛ ka fɛn min kɛ k'a di mɔgɔw ma an t'a dilanna an kun fɛ kalan de kɛra kalan in kɔfɛ fana wa fana an bɛ mɔgɔw ka bilasirali ɲuman de fɛ mɔgɔw ka kɛnɛya bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min an b'o de nɔfɛ o la mɔgɔ min ni hémorroïde b'a la n'o ye koko ye koko bɛ kɛ sababu ye fana ka cɛya fanga dɔgɔya hémorroïde de ye koko ye qualité fila ye min bɛ kɔnɔ ani min bɛ kɔ kan a bɛɛ lajɛlen bɛ cɛya fanga dɔgɔya an ka yiri saba min kuma bɛ sen na n'o ye sewa basi ni régulateur ni berejalan ye o yiri saba in dɛ an n'o kumaw de bɛ ɲɔgɔn na parce que kun minnu bɛ cɛya yɛrɛ pour problème nati awa an ka mɛn n'o de tel que sisan denkisɛ fagali ka bɔ lawaji la o ka ca infection de la lawaji denkisɛ dɔgɔya lawaji denkisɛ faga régulateur de bɛ se a la o régulateur de filɛ n'o ye fura in yɛrɛ fɔlɔ dɔ ye o ju ye infection de ye o infection in dɛ a bɛ lawaji tiɲɛ a bɛ lawaji dɔgɔya a bɛ lawaji tigɛ a bɛ lawaji denkisɛ bɛɛ faga o de kosɔn an nalen bɛ ni régulateur ye k'a yira mɔgɔw la k'a faamu wa mɔgɔw y'a ta u bɛ ka jaabiw fana fɔ a la a taara u bɛ ka jaabiw fɔ a la sabu dɔ y'a fɔ n ɲɛna nin y'o ka témoignage ye a tigi ko ne ma ko wagati min k'ale ye fura ninnu ta sisan nɔ k'ale bɛ se ka miniti 40 kɛ musoko la miniti 40 siɲɛ kelen k'a bɛ se k'o kɛ a kun t'o kɛ faiblesse de tun b'a la ɲuman na mais a ko wagati min a tɔgɔ tuguni a sabatira régulateur in tali kan k'i k'a dɔn k'a fɔ ko lawaji fɛgɛyara a lawaji cayara nka a fɛgɛyara ko nka ko min y'ale lafili ko fɔlɔ k'ale lawaji kun ka girin ko nka k'a ka dɔgɔ n bɛna min fɔ a ye ni lawaji cayara o la hali n'a fɛgɛyara dɛ i b'i jija ka sabati lawaji i b'i jija ka sabati fura in de kan ni dun sabatira fura in kan a ka ca Ala fɛ lawaji bɛ tila ka girinya nɔ la déjà que y'i fanga sɔrɔ walima ye fanga sɔrɔ min ka bon ni kɔrɔlen ye i bɛ sabati fura in de kan n'o ye yiri saba in ye wa fana kɛrɛnkɛrɛn ma a régulateur yi a bɛ lawaji kolo gɛlɛya wa a b'a caya ka denkisɛ fɛnɛ sabati ni Ala sɔnna o la n'i ye tali kɛ k'a lajɛ tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni ka taa sɔrɔ hypertension bɛ k'olu tɔɔrɔ tension yɛlɛnta o de ye hypertension ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen hypo bɛ k'olu tɔɔrɔ tension jiginta o tension yɛlɛnta ye ni tension jiginta dɛ o min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'i ye tali kɛ k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jeli yɛrɛ bɔ a cogoya la jeli yɛrɛ ka wuli fɔlɔ ju bɛ mun bolo cɛya ka wuli ju bɛ mun bolo cɛya wulili ju bɛ a tɔgɔ tuguni jeli de bolo o jeli i b'a sɔrɔ o fana o base bɛ rein de la rein kɔmɔkili fila min bɛ kɔ la olu de bɛ jeli ko n'o ye jeli ko u b'a nɔgɔ bɔ a la n'o y'a nɔgɔ bɔ a la u bɛ tila ka hormone dɔ bila ka kɛ jeli la min bɛ jeli yɛrɛ globule rouge ni blanc renforcer a tɛ dan o ma u bɛ tila ka circulation sanguine régler jeli bɛ boli ni cogoya min a b'o régler n'a y'o régler tuma min érection bɛ favoriser o la tension ju ye ale de tension ju ni a tɔgɔ tuguni ale mana problème sɔrɔ tension bɛ na ni yɛrɛ ye problème sɔrɔ tension de bɛ na o la ni tension in dun nana dun
a bɛ na ni faiblesse ye sabi jeli tɛ boli a boli cogo la tuguni a ɲuman na walima jeli fanga bɛ dɔgɔya pression bɛ dɔgɔya pression bɛ élevé dama tɛmɛ walima pression ka dɔgɔya o fila o de bɛ na ni faiblesse ye tension ka hakɛ la insuffisance rénale ni yɛrɛ tɛ ka baara kɛ n y'o yɔrɔ fɔ sisan nɔ ale de bɛ jeli ko ka tila ka circulation régler n'ale fana tɛ ka baara kɛ parce que ne ka professeur nin yɔrɔ kuma fɔ n ye a ko Samassa ko sur 100 cɛya bana 100 o 100 i bɛna ye sigiyɔrɔma 90 bɛɛ ju ye problème rénal de cɛya bana 100 o 100 ko a sigiyɔrɔma pardon 70 o bɛɛ ju ye problème rénal de parce que infection min bɛ k'a fɔ sisan infection bɛ yɛrɛ de attaquer n'o ye sugunɛ sira bana o bɛ yɛrɛ attaquer n'o kɛra faiblesse bɛ na parce que yɛrɛ bɛna dɛsɛ a ka baaraw la problème dɔ wɛrɛ ka na ka imposer ka hypertension nati walima diabète o bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ de empêcher a ka baara la ni yɛrɛ tɛ a ka baarakɛla kɛcogo la wajibi faiblesse bɛ na o la sisan nɔ i y'a ye yiri min faralen bɛ an ka cɛya yiri kan saba in na dɛ mɔgɔ la n'o bɛ don yɛrɛ kɔnɔ o de ye berejalan ye i y'a ye fura ninnu tɛ faralen ɲɔgɔn kan kunfɛ o la n bɛna min fɔ o yɔrɔ la tuguni mɔgɔ min ni ka taa sɔrɔ ulcère bɛ a tigi la parce que furudimi b'a la jeli bɛ furu in na kɔnɔ bɛ to ka kalaya walima kɔ bɛ kalaya walima a to ka bɛ komi u b'a fɔ ko komi biyɛn bɛ turulen kɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw de ye furudimi taamasere o ulcère kɔni n'o tɛ gastrique o la a tigi bɛ to ka girinti ji kunnama de la o gazi a bɛ to ka girinti o la wa ko ni i k'a dɔn n'o furudimi qualité bɛ mɔgɔ min fana la a bɛ kɛ sababu ye ka cɛya fana fanga dɔgɔya tuguni ni Ala sɔnna bon les vaisseaux sanguins obstrués mɔgɔ min ni ka taa sɔrɔ jeli sira la jeli min bɛ boli a la jeli sira siraw ɲɛw datugulen don cogo sugu dɔ la wala jeli tɛ se ka tɛmɛ a fɛ ni vitesse ye k'o bɛ kɛ sababu ye ka cɛya fana fanga dɔgɔya tuguni problème de cœur bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu ka taa sɔrɔ dusukun na bana b'u la parce que dusukun de bɛ jeli yɛrɛ pomper k'a fili o pompe in ni pompe baara ni problème b'o la a ka ca Ala fɛ o fana bɛ na ni cɛya ko problème ye parce que n'i y'a mɛn cɛya bɛ wuli jeli de bɛ cɛya wuli jeli min bɛ boli hadamaden farikolo la o de bɛ cɛya wuli hali bɛ ka masturbation min fɔ sisan n ko kɔlɔlɔ b'a la dɛ masturbation na jeli siraba min bɛ cɛya la a b'o endommager i bɛ tɛgɛ kɛlen min kɛ tan a b'o jeli sira in tiɲɛ n'o tiɲɛna dɔrɔn cɛya kan ka wuli cogo min na tugun a t'o kɛ bon n'o bɔra yen nɔ tuguni mɔgɔ min ye n'o accident kɛ a kɔkolo ye problème sɔrɔ y'a ye ni kɔ ye problème sɔrɔ o problème in na a tigi douleur min bɛ kɛ a kan walima a bɛ to ka sɛgɛn minnu n'a ɲɔgɔnnaw kɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ faiblesse fɛnɛ nati a tigi la tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen ni muraba bɛ u la muraba ye mun ye muraba ye bamanankan de ye o de ye sinusite ye mura qualité dɔ a bɛ ɲɛda dimi i y'a faamu o mura sinusite bɛ mɔgɔ minnu na dɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ cɛyako problème nati u la an b'a fɔ lamɛnibagaw ye téléphone na bilalen don aw bɛ se ka ɲininkali kɛ min bɛ aw la a b'a fɔ an b'aw jaabi walima aw minnu bɛ deli ka furaw ta an y'a ɲini aw fɛ a ye bɔ a ka témoignage kɛ awɔ sabu ne ko n ko n tɛ taa micro dɔ mɔgɔ dɔ da la yali karisa a kɛra cogo di mais mɔgɔ minnu bɛ deli k'an ka fura ta n'u bɛ kɔkan jamanaw la walima mɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ fɛ olu de ka bɔ ka témoignage kɛ o la ni témoignage kɛra a bɛ ɲa numéro labilalen don 76 13 78 12 numéro labilalen don ni Ala sɔnna téléphone bɛ ka tigɛ de n tɛ appel bɛ ka don mais min bɛ ka kɛ sa ma m'o yɔrɔ de faamu a bɛ ka tigɛ de appel dɔ kun bɛ o la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu k'a fɔ ko n y'a laɲini su in na professeur Samassa ni mɔgɔ min sera ka bɔ ka témoignage kɛ karisa n'i ka fura sa tiɲɛ na a ye ne lafiya o ye ko dɔ ye mais ni mɔgɔ min sera ka bɔ ka témoignage kɛ n'i ka fini fura ta an ma nin yɔrɔ fana ɲɛci a la o fana ye ko dɔ ye o ni ne b'a yira o la k'a fɔ k'an tɛ yan k'a fɔ an ka baara ye mɔgɔ ka fɛn dun ye anw ka baara ye mɔgɔ furakɛli wallahi sabu an bɛ page min kan kabala page bɛɛ y'a dɔn page min bɛ Gune cɛ min na o de Serifu Usumani Madani Hayidara ye an ka Serifu kɛ bɛɛ b'a dɔn a ko k'an ka baara kɛ ni tile ani tiɲɛ de ye ayiwa dɔ bɛ ligne na 5 allo allo oui aw ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di alhamdulillah bisimila an tulo b'i la ne bɛ émission lamɛn awa bisimila
non ga mission ta to ko kay ni ala sona ame problème mene la awa nya fo bismillah bebe to ne kono be to ka mangambo awo wa be to fene ka ara ne tumi ne kan be green ba ko green ne ele kan bisi be sofe a fa ben to awo ko ko lo dimi ma fe me ko lo dimi no gali ti tan wa ula balmake e fle ka min fo yali kungulo dimi bila wakati me ko suguna sira do jate suguna sira problème do jate me suguna sira la wakati wa ji jamambo wala ma cheya kon la ki jino na ngone ko nyo jate mi yera lawa bon problème ni ne ko la ne la di tan awo samala fe ne la samala fe wa ne la si no ro kadam na brawo wala ji ya woro no ko fene 20 quoi o yoro inde o de be ni e kungulo dimi na tola e doro o yoro ni be pour be o de be re attaquer o dimi be cheya sira be ko be kla ka sigi re ndima no sigi na re ma wala ibna yo avec des balles avec soko di quoi ni mane si no ko avec ali si ko ti kan fe awo ni ala so le ni yala ni fauna te ke ko ni ala so awo ula sisan no eka ko intunye suguna sira bana koro be no kafara atoka tuguni afurudi mi ga ta soro jeli afurudi mi ni akonoro ni jeli be ala furubi dimi wa fana jeli be nugu belebele ba kono ika ko nye furudi mi de wala ko furudi mi me kono ka mangambo ina nyona ndake koko ye mbake furudi mi kalite me jeli de be kan nugu kumba ba kono voilà be sanfɛ kosɛbɛ quoi furudimi ni kɔnɔrɔ jeli de do quoi ima ye kuma da a bɛ se ka sentigɛ kɔnɔna kalaya walima a bɛ disi ni kɔnɔ cɛla a bɛ yen nɔ sufi wagati dɔw la voilà a bɛ disi sufi wagati do hali ngalaka kulu ma kulu bɛ sufi wagati kuma dɔw la a bɛ kɛ komi ni biɲɛ yɛrɛ bɛ turulen a tigi dɔw yɛrɛ kɔ la awɔ n'i ye nin bɛɛ natɔ ye dɔrɔn fanga bɛ dɔgɔya cɛya fanga bɛ dɔgɔya wajibi la awɔ ni ala sɔnna ayiwa an bɛ direct la ni cogoya min don numéro bɛ yen nɔ a bɛ numéro in ta n'aw bɛ papier jɔna bon ne yɛrɛ kelen ne filɛ Bamakɔ nin wagati in kɔnɔ mais n bɛ Kayi nin wagati in kɔnɔ mais ni bɛ Bamakɔ n bɛ ka Jelibugu voilà ni ne bɛ Bamakɔ n bɛ ka Jelibugu la de voilà an ka dépôt yɛrɛ bɛ Bamakɔ yen nɔ Dawudabugu i n'a fɔ a pharmacie nama de don voilà pharmacie don ni mɔgɔ min b'a fɛ ka taga yɔrɔ o bɛ i bɛ adresse sɔrɔ cogo di o la an bɛna tila n'an tilala émission na mɔgɔ min bɛ fura bɛ mɔgɔ min bolo Bamakɔ yen nɔ an b'a tigi ka numéro bila a tigi ka numéro 71 14 30 44 71 14 o y'o ka téléphone ta k'a ta ta awɔ o la an bɛ komi an bɛ émission na e tun bɛ an bɛ tila k'a bila page sanfɛ bisimila bina téléphone ta ni tilara kɔfɛ n b'i wele i b'a jan sa an bɛ segin numéro kan tuguni 71 komi ne bɛ ka kuma téléphone na n tɛ se ka ta yɔrɔ la bɔ téléphone wɛrɛ bɛ n bolo so kɔnɔ komi ne yɛrɛ dalen de bɛ ka émission nin filɛ awɔ numéro an ka numéro bɛ sanfɛ i bɛ na WhatsApp kan i filɛ wele numéro min wala na WhatsApp kan b'i jaabi ni ala sɔnna d'accord ni ala sɔnna ni an b'a kɛ ayiwa nin de don lamɛnlibaga bɛɛ lajɛlen ye nin ye tamasere minnu ni ka taa sɔrɔ kɛnɛkan kow don komi ni ka taa sɔrɔ a kalan de kɛra non seulement an y'a kalan kɛ sɛbɛn na wa a kalan fana kɛra yiri la tuguni an balimakɛ filɛ ka bɛ min fɔ a yɛrɛ la sisan fɛn min bɛ se ka nɔba bɔ u la nin fɛn fila bɛ se a la kosɛbɛ fɔlɔ a cɛya yiriw filɛ yiri saba ye a cɛya yiri saba filɛ régulateur o ye fɔlɔ ye sewa basi o ye filanan ye berejala o ye sabanan ye nin yiri saba nka nin yiri saba i k'a dɔn fɛn min bɛ baara kɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ o de ye olu kɔfɛ o de ye kɔnɔrɔ jeli fura ye nin yiri ni an ka liminapo sare ni jeli bɛ mɔgɔ min furu la jeli bɛ nugu belebeleba kɔnɔ a bɛ se o la an y'a caman furakɛ kɔkan jamanaw la ni n'a ye ale n'a furudimi fura de filɛ yiri 7 liminapo sare ni yiri 7 ninnu bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ
furudimi ni kɔnɔrɔ jeli la kosɛbɛ nka n'i y'a fila fɛnɛ don ɲɔgɔn na ta a bɛ leminapo ɲuman de furakɛ i la leminapo bɛ mɔgɔ min na n'a bɛ jeli kɛla a tigi la walima ŋɛɲɛ walima kurukuru walima kasa a b'o de furakɛ a b'a furakɛ o la balimakɛ kan ka sabati ni yiri fila ani cɛya yiri saba in de kan n'o tɛ ni den sɔrɔla a bolo a bɛ berejala ni sewa basi ni nin yiri fila de ta ni ala sɔnna o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye ale filɛ ka min fɔ sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲɛfɔli ye k'a fɔ ko an ka bana ɲɛfɔliw na yɔrɔ sigiyɔrɔma fila bɛ ale la an ka bana ɲɛfɔliw na ayiwa mɔgɔ dɔ bɛ nin na an b'o tigi ta fɔlɔ mɔgɔ dɔ bɛ nin na an b'o tigi lajɛ alo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu bisimila. Kawala ko baasi. tɔɔrɔ t'aw ka kɛnɛ. yɛrɛ an bala tan. alhamdulilah bisimila. o bɛ professeur de don. professeur yɛrɛ de don. ok donc a tɛ direct la sisan a bɛ ka émission de la tɛ. an filɛ direct yɛrɛ de la sisan nɔ ni cogoya min de bɛ ɲɛfɔli kɛ ni ala sɔnna. émission kɔrɔ tɛ direct. non fɛngɛ docteur Jan Fongoro ka bɔ Abidjan. Seki. cɛ i ka kɛnɛ. hali su in na n bɛ k'o fɔ nka n ko karamɔgɔ bɛ kori wɛrɛ taara tournée la kori wɛrɛ an fan fɛ. cɛ an bɛ ka e de lajɛ sisan direct la o. karamɔgɔ nin de don kɛ ko an yɛrɛ fana an jigi jɔyɔrɔ ɲɛ jɔyɔrɔ dɔ fana ye yen o. aw jiginna. an ma jigin fɔlɔ an b'a k'an yɛrɛ de o. aw bɛ sɔrɔ jumɛn na direct la. direct la ne ka numéro sisan filɛ direct la o Seki. e bɛ direct yɛrɛ la sisan de. allo Sall. o la an bɛ se ka min fɔ an balimaw ye ko ninnu ye ko ye ko min ni ka taa sɔrɔ a faamunen de don a faamunen don yiri la a kalan fana kɛlen don tuguni ala sɔnna nka morikɛ n bɛ to nin yɔrɔ in na n bɛ lasomini kɛ mɔgɔ minnu bɛ message ci whatsapp la a bɛ minnu bɛ message ci whatsapp la n y'a ɲini bɛɛ fɛ aw ka whatsapp kuma a k'a teliya n'a y'a teliya a ka kɛ kumakan surumanw ye nka a ka teliya ka kɛ kumakan suruman ye ni kumakan cayara whatsapp la ni ne y'a lajɛ dɔrɔn n b'a bila de sabu whatsapp la i bɛ taa sɔrɔ n bɛ se ka message 100 reçoit ne bɛ se ka message 100 reçoit whatsapp la nɔ kɛnɛ la walima 200 o la ni ka vocal fɔndini don k'a ɲɛ a ka teli o la aya mɛn 5 4 allo allo salaamaaleykum n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ. ni ala sɔnna bisimila. docteur Jan Fongoro bɛɛ lajɛlen kolotugu ma sa nin waati in na n bɛ Abidjan komi fɔlɔ la an kun tɛ ka ɲɔgɔn faamu ka d'a kan n bɛ k'a lajɛ ɲina o bɛ retard la kɔni. ni ala sɔnna Seki bisimila. o la professeur Samassa n b'i fo. ni ala sɔnna Seki bisimila an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ. ka kabala yɛrɛ fo. ni ala sɔnna. ka lamɛnba ni filɛba bɛɛ lajɛlen fo ni maa min bɛ n dɔn Kayi yan Samassa ne bolo fɔlen b'a la mun na. ni hakili b'a la don min na ne ye émission organisée Kayi yan nɔ tribune na i hakili b'o don na wa. a kɛra. ne ko Kayi farafin furakɛlikɛla ma mɔgɔ mɔgɔ ko n'i bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ n'i dalen bɛ i yɛrɛ la na. jama ɲɛna i bɛ bana min furakɛ i b'a fɔ. ne b'i ɲininka n'i k'i bɛ kɔnɔdimi furakɛ kɔnɔdimi a bɛ minɛ cogo di kuma tɛ k'a furakɛ. siga t'a la. a dɔw cɛ min sɔrɔla la Samassa e b'a la. ayi siga t'o la. ne ye ɲininkali fɛn fɛn k'i la i y'a bɛɛ jaabi o de ye n da i la o la n b'i wele k'i fo direct la ka fo n sigiyɔrɔ la Abidjan yan. ni ala sɔnna Fɔmɔrɔ. bɛɛ n'i ka baara dɔ fɔra et puis ni mɔgɔ min y'i wele kɔdimi na i b'a fɔ taa Fɔngoro fɛ yen e bɛ ten Usumani Sisoko bɛ ten n'u y'i wele kololabana bɛ fasalabana i b'a fɔ ko taa Fɔngoro fɛ yen o ye n da i la n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka danaya sabati. amin yarabi ayi karamɔgɔ i ka baara ye kolo de ye kolo kɔnɔ fana an jigi bɛ ka o yɔrɔ la kosɛbɛ. n'Ala sɔnna n bɛ kabala yɛrɛ fo kosɛbɛ. a b'a mɛn ni ala sɔnna Fɔmɔrɔ. kabala ko n b'a fɛ ka kumakan mɛn dɛ. k'a bɛ fɛ k'i kumakan mɛn. Somɔgɔw denbaya. komi a bɛ émission na n b'aw bila yan. baasi t'a la. ok inshallah Fɔmɔrɔ ala ka segin ni ɲuman ye mɔgɔ bɛ lin na. awɔ dɔ bɛ lin kan kɛ. mɔgɔ wɛrɛ de bɛ lin. ayiwa mɔgɔ bɛ lin na o bɛɛ n'a ta nin kun y'an ka kolotugula ye ɲɔgɔn fɛ Seki Jan Fɔngɔrɔ ka bɔ Kayi ne yɛrɛ n teri don
nteri do mo min na ba ka bara do ne musa sama sama deli ka ke nyengo ye ne ma deli ka ke asidi aba ka bara di do ula na ba ka bara do na jera di na jera ni mo sira ne makulu kula ne ba ngota seki jan fe ula a mo sira nye mo fa la seki jan fe a bela jelen ka kulu ka bara kala ke chukula a be ko kulu tukura tukuchukula wa telia fanala fongoro ba fo ko so be aba ka bara do ngaram na mara kuma kula de ken fo digile tala ula sisan no ambi temenanga baro ye ni ala sona baro ye sisan no ambe atme ni niveau mina label nega juru ko ni na blale me label bagaw ye mo be lini nga sanga apelu be ga yele nyonga ni ala sona mo munu be no tukuni ni atoko tukuni ni ube cigarette mi neka numéro mesege anga direct numéro ka anga direct numéro ye 76 13 78 12 anga direct numéro 76 13 78 12 ni ne yɛrɛ ka WhatsApp numéro di ni mɔgɔ bɛ fɛ ka don groupe pharmacopée Samasine santé kɔnɔ o fana numéro de filɛ ni ala sɔnna ayiwa ni ci bɛ mɔgɔ min fɛ bɛ ci bila nin yɔrɔ la nka a y'a jija a ka vocal kana caya vocal kana janya kojugu a k'a bila wa fana ne bɛ vocal de fɛ ni appel ye n bɛ vocal fɛ ni appel ye cogo jumɛn na o la sisan nɔ ni vocal kɛra e mana ne wele mɔgɔ bɛ leminako fura de la ne bɛ se k'o ta vocal de la k'a yira e la ni y'a yira e la sisan nɔ e bɛ se k'o ye vocal de la wa an bɛ ɲɛfɔli k'i ye vocal kelen de la k'a fɔ ko nin leminako sahare de ye wa a sɔngɔ ye nin de ye wa a bɛ baara ta n'i y'a san i kɛra ko ka walima bɛ jamana in kɔnɔ cogo o cogo ne bɛ tila tuguni ka a ta cogo f'i ye vocal kelen la WhatsApp kɔnɔ mais n'i y'a kɛ ni appel direct don fura tɛ se ka yira mɔgɔ la o la bon o la appel direct min fana bɛ na tuguni n bɛ kɔnɔrɔndiya kɛ n balimaw ye ne ye kelen kɛrɛnkɛrɛn ma tiɲɛ na appel direct a ka ca ne ma o la n'a nana WhatsApp la n'a nana WhatsApp la n bɛ se k'o jaabi dɔɔni n b'a jaabi don o don bɛ dɔ jaabi don o don bɛ dɔ jaabi fo ka taa se laɲini yɛrɛ sɔrɔli ma an bɛ don an ka ko kɔnɔ ko minnu ni ka taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka cɛya ko problème nati o dɔ ye jumɛn ye fɔlɔ ayiwa dɔ bɛ ɲini kan an b'a lamɛn. 3 0 Allô? 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 Allô, oui? Amtu. Aka kena somgo bedi. Sorose. Alhamdulillah, bismillah. Wa. Ne be Mali la. Awo. Ay be jijan wo. Awo ne be ka cɛ ka kuma filɛ direct la quoi. Awo. Comme le numéro diffusé ko mina wele ni kɛ ka lajɛ. Awo. Voilà. A kan bɛ furudimi ko yɔrɔ min na. Awo. Bon a bɛ ne la quoi ani fɛngɛ ani sugunɛ bilenni. Awo. Ne ye muso ko kɛ joli de bɛ bɔ a la quoi. Allah akbar. Awo. Ngara mo club bida. Sisan no ini professeur yɛrɛ de bɛ kuma la ni professeur Samasa yɛrɛ de bɛ ka kuma direct la tantôt. OK. Na ala sɔnna o la an b'a lajɛ numéro ɲini ka WhatsApp numéro de an ka groupe WhatsApp numéro don ne yɛrɛ ka numéro principal de filɛ i bolo tantôt i bɛ ka weleli kɛ numéro min na o la i b'a lajɛ sisan nɔ i ye fura fila min yira i bɛ furudimi fura ta ka tila ka an ka leminako sare ta a bɛ sugunɛbilenni traité ka bɔ i la sugunɛbilenni tɛ n'a juguyara ka kɛ damajalan ye walima ka kɛ sopisi ye leminako sare misala a bɛ se sugunɛbilenni na a bɛ se sopisi la a bɛ se damajalan na y'a ye surtout e filɛ ka yɔrɔ min fɔ sisan nɔ wagati min bɛ ka fɔ ɲɔgɔnya la ara n'o ye rapport ye n'o sera yɔrɔ dɔ la tuguni i bɛ jeli de bɔ kɔrɔ ye mun ye hali lawaji sera n'a ɲɔgɔnnaw la o bɛɛ bɛ ka problème sɔrɔ sisan n'o de don WhatsApp numéro de fili bolo i bɛ ka message bila n b'i jaabi ni ala sɔnna i ni docteur Samasa yɛrɛ de bɛ kuma la professeur Samasa ka bɔ Kayi ni ala sɔnna inchallah a ni ce. I y'a faamu Malaw k'a faamu na y'a faamu ni ala sɔnna ni don ni ala sɔnna ala ka ɲɛ k'a d'a ma ko kɔni don kana i sigi n'a ye n'i sigi n'a ye a tɛ ɲɛ a bɛ se ka mɔgɔ bɔ cɛya la pewu a bɛ se o la wa a bɛ cɛya fana dɔgɔya dɛ a bɛ cɛya dɔgɔya i bɛna bali ka ye cɛya bɛ ka dɔgɔya cɛya bɛ dɔgɔya o bɛɛ y'ale ka baara de a faamuna dɛ
ay amba kete ko mambe direct la o la mena nyawa soro wakati warani ala sona aw mari te WhatsApp na mbe mo yoko fe ni ala sona bismillah nji aw ya fam inshallah bismillah nji odo dum wala bina ye bana wara be da bana wara min be sano ni gata soro abi siniziti ko fe ka fo ka fana be faiblesse nati o de ye tabajijimi mo min ni gata soro be cigarette mini ou era ba ka sekwa cigarette era ka folo voilà habit dangereux pour la santé. Bon comme mo min mana sabatia ka chaya ka mai ka kenaya yera de ma oh na mai ka kenaya ma fola cigarette yera ko ma be chaya sira de kono wala bina ye doron cigarette ni ya mi avec sababu ye ka nege yera de tike cigarette ye anaphrodisiaque di nga direct kono nye mo soro mi go ko cigarette keleme ka ali yera nege yera tike ya famu témoignage papier la amogo ba kono mi go ko cigarette keleme ka ali yera nege tike wala je wa avec sababu ka fugo endommagé farkolo dun wala man dina kilisira ba fugo mimbolo no afabilla mi be farkolo ta abaga chokodi fanga be doya wajibila numéro be direct la 76 13 12 anya la nyini lameli bago fe la jeli bago fe munu bando na ude la ka fura tambolo na yu na foka boka fo na mu na foka boka fo na ya fo ndiga fo ni cheba kora akanye ko mininga ta soro ne de bisaka nya fembe ka ayi fura kale 100% ala de bisala ola ami faka do ambe baramina mimbe ala o de ko so ne re bora suna ni masturbation ni parce que mo chama nyene wole ne ya mo chama soro munu ni gata soro baka problème na suma me jambali mo na bo akalama problème dambala kololo dambala be mo bo ala pew yere ka kulonge ala bi bo ala pew wa yedi imana se ka balika de o de soro a de site ka de na fama etuni kololo bala de o sera o kelen fe ami continuer nanga atoko kuma kan kelen ni tuguni am sera nya fole mi ga hali saka taka am bali mawye o doye juma ni tuguni tabasism ko fe stressi mo mi ni hamina ko chayara atigila abena ni faiblesse yi de hamina ko ka chayila abena ni faiblesse yi mo mi ni fatigue be ka toro no ye segani farikolo segana nyema o fana bena ni faiblesse yi tuguni faiblesse wara de doye jumai estime de soi yere ka jo yere la e nyana etsega musumi so musumi yere ya do etseki jo ka kuma fe nino tora ka fara no ngani ala ma nyema ibe dese sababu na jo yere la wo ka chaka mo soro mo mun ngata soro ma do chene muso akoko no ka cha de obobo to bobo fo mako debita ni ala sona bon au bela jele ko fatukuni la perte de libido ou de goût de faire l'amour libido ye fenye femini ngata soro ale de ben nege ken nege betike ni nege tikera olal ni cheya ka kene ibe siglanga muso koro ka klaka wuli etse ga fuike ola o libido ide ikado libido tike libe ko chama di bulu cigarette mi be libido tike cigarette be libido tike cigarette ko fe infection kele mi nan me ka fo lemina po fana be libido tike ini muso be nyonga nga chen muso ayra nege timine wa muso fana ka hakela lemina po ba toro fa be kinyana ko chele bibulu che ko nege te muso imine aka mo ta chela ka sabuga nege min kanga sorala nege integele ne do ka sabuke infection di fa ka wuli ka joga ka infection di furake ninye banaw munu ne ko bana munu be cheya fanga doya mais problème psychologique fana be akili la problème o don ambo exemple ta fatota muso ko kew ya mebe muso ko ngi akili ba muso la fato be o joro ina mo munu ga base e doragu ta yere yi iro yinbo la cocaïne bo la ona nyona no ga bara yulu tali o banyina muso ko era kuma era ko ni faiblesse ko kuma do ni joro saba de faiblesse ke folo ye bana yi flana ye toxique mo munu be atoko ni cigarette mi walma o doragu ta flana nyoyi sabana nye problème psychologique wa nga fura saba angu nya fo mo yi fura saba yi
a bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna k'a fɔ k'a fura saba kelen-kelen a kelen-kelen tɛ se ka ta fura saba in a saba de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a complet de filɛ régulateur ye fɔlɔ ye sewa basi ye filanan ye berejalan o ye sabanan ye nka n b'a fɔ mɔgɔw ye ka caya mɔgɔ minnu ni ka taa sɔrɔ docteur bɛ k'a f'u ye ko denkisɛ ko b'u la walima lawaji t'u la walima lawaji fanga ka dɔgɔ o tugu bɛ régulateur de ta ni ala sɔnna o tugu bɛ régulateur de ta mais mɔgɔ minnu fanga ka dɔgɔ u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ teliya la u n'a ɲɔgɔnnaw u tɛ se ka mɛn musoko la olu bɛ sewa basi de ta o sewa basi ni berejalan olu de bɛ se ka da ɲɔgɔn na u fila k'o ta ni denkisɛ ko t'i la denkisɛ ni de bɛ denkisɛ kɛ régulateur ale bila i ka nin paquet fila ta ni ala sɔnna i ka solution i b'a sɔrɔ nɔgɔya la wa fana kangari wɛrɛ bɛ n bolo k'a da mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ci ka na ma furako la ne tun bɛ fɛ ka aw bilasira kosɛbɛ wagati min an ye directiw kɛ ka caya directiw kɛlen mɔgɔw bɛ mɔgɔw bila ka na u ka fura minɛ u bɛ tila ka wari di a tigiw ma n'u nana u bɛ tila ka na ne yɛrɛ de ɲininka tuguni ko yali joli bɛ bɔ fura ko fura sɔngɔ ye joli ye e cira ne ma wari b'i bolo i kan ka na wari de di ne ma i b'i ka fura minɛ i bɛ taa pharmacopée la e bɛ tila tuguni ka na cogo di ko fura sɔngɔ ye joli ye n'o kɛra e ni ne min kun kumara o la a bɛ komi e ni ne ka kuma in tɛ yen tuguni o la ni ne m'o faamu k'a fɔ ko karisa mɔgɔ dɔ de ye min ci ne bɛ se ka fura ta dɔrɔn k'a d'a ma ten ka taa sɔrɔ an ye kuma min kɛ a ma na o ɲɛfɔ ne ɲɛna a nana ne ɲininka ko cɛya fura ye joli ye ka taa sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ne ka cɛya fura saba jumɛn don walima saba bɛɛ de don walima cɛya fura ni leminapu fura min kan ka fara ɲɔgɔn kan olu de o dafalen de tɛ wa a tɛ n'o fɔ dɛ a b'a ko cɛya fura joli don wa a t'a fɔ ko karisa ne ci n y'o problème caman sɔrɔ n ka ko in kɔnɔ ne n'e ka mɔgɔ kumara ka ban kuma ni e bɛ na ne ma ko ne ka dɔ bɔ wari la n b'a fɔ n lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen ne ka fura tɛ tɛrɛmɛ wa ne tɛ fɛn bɔ n ka fura fana sɔngɔ la ni ala sɔnna n bɛ se ka wagati min ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o k'o kɛra mɔgɔ fɔlɔ minnu ye premier vague mɔgɔ fɔlɔ minnu ye fura san bolo u dɔ tilala ka weleli kɛ tuguni n b'a dɔn Moritani bolo kan wagati min u ye weleli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko vraiment an furakɛra mais an bɛ defa an ka traitement ka ban yanni kalosa cɛ ne mago bɛ fura la nka nin bɛ n bolo o yɔrɔ bɛɛ bɛ weleli kɛ dépôt la u b'u ka fura bila ka taa d'u ma parce que a tigiw sɔnna ka wari don fura la fura min n'an b'a fura ninnu baara fura ninnu tɛ anw ka kungo kɔnɔ yiri ye yan wa o fura kelen ninnu tuguni an t'a sɔrɔ nɔgɔya la hali ni kungo kɔnɔ yiri don sa o la e yɛrɛ ka taa sugu la walima f'i ka mɔgɔ k'a ka fura san sugu la k'a ci i ma o la i bɛna dɔn k'a fɔ ko jaa fura ko tɛ dɔnni ko de don o dɔnni tɛ sɔrɔ ni kalan tɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ ni cira ma a f'i ka mɔgɔ ye t'a fɔ karisa ye kana taa k'a ka fura joli walima fɛn wɛrɛ i cira min na dɔrɔn tɔgɔ o f'a ɲɛna wari min dir'i ma n'o ye dɔrɔmɛ 20 n'o ye 100 ye n'o ye hali 1,000,000 de to o d'a ma i kan ka fura minɛ n b'aw lasɔmi na sabi an ka mɔgɔ faama bɛɛ kɔfɛ jamanaw la ni problème bɛ an na kɛrɛnkɛrɛn ma n b'aw lasɔmi nin yɔrɔ in na an ka WhatsApp lien bilalen filɛ nin ye sanfɛ wa numéro min filɛ la o de y'an ka groupe yɛrɛ awɔ numéro ye n'i donna nin kɔnɔ i bɛ se a lien bɛ yen nɔ i bɛ se ka don groupe la cogo min komi i bɛ se ka a tɔgɔ tuguni message ci ne yɛrɛ ma n bɛ jaabi mais message ci de fɛ ni appel ye n y'o ɲini bɛɛ fɛ message ci ma n bɛ jaabi n'o tɛ n ye problème wɛrɛ dɔ ko kɔlɔlɔ dɔ fana problème wɛrɛ sɔrɔ tugun kɔsa in na ne ka téléphone écran cira wula fɛ Bamakɔ yen n ka téléphone écran cilen ne de ye téléphone di k'u ka taa téléphone dilan sɔgɔmada fɛ 7h wagati a tigi mana ne ka téléphone da fo sagafo kɔfɛ walima fitiri kɔfɛ o fitiri kɔfɛ ne nana n ka téléphone minɛ wagati min dɔ ye message ci ne ma a bɛ message tan bɔ ko ne bɛ ka n ka du labalo haramu de la ko sabu ko ne ma sɔn ko k'ale ka appel ta o n'a ɲɔgɔnna walima n bɛ k'a négliger n b'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ min tɛ mɔgɔ négliger ne don mɔgɔ si ma deli ka vocal bila ne kun k'a fɔ ko vocal ni ne m'i jaabi a ma deli ka kɛ ni ye vocal bila ne bɛ ka vocal jaabi mais tuma dɔw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne ye mɔgɔ di ne ka téléphone écran bɛ se ka ci téléphone bɛ se ka tunu n'o kɛra n'i y'i t'o la k'a kɛ komi ni ka taa sɔrɔ ne bɛ bana k'i jaabi ayi i bɛ fili bon vocal caya ni ne téléphone dayɛlɛ sisan nɔ message 100 100 ni 50 100 2 bɛ se ka jigin n'o jiginna n'a nana ne ka vocal sɔrɔ yen a bɛ taa ne ka vocal fo duguma a laban ni ne ma don téléphone kɔnɔ k'a fêter ne t'i ka vocal ye a bɛ kɛ ɲɛna k'a fɔ ko n ye négliger négligeli tɛ se ka kɛ furakɛlikɛla ka baara ye
furakɛlikɛla bɛ bɛɛ négliger fo banabagatɔ n'i ye banabagatɔ négliger o kɔrɔ k'i t'i ka baara de dɔn furakɛli kɔdi fɔlɔ k'i occuper banabagatɔ de la fɔlɔ ni ko bɛɛ lajɛlen ye n'a nana fɛn fɛn sɔrɔ i bolo sɔrɔ ko la i b'o to k'i ɲɛsin banabagatɔ in ma bon nin yɔrɔ min bɛ se k'a da nin yɔrɔ kan tuguni komi wagati bɛ ka janya o la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni ka taa sɔrɔ o mɔgɔw la u kɛlen bɛ ka a tɔgɔ tuguni mɔgɔ minnu ni ka taa sɔrɔ u bɛ fɛ fura ka ci u ma fura ci yɔrɔ bɛ anw bolo Bamakɔ nka an ka fura ci yɔrɔ ka suma a ka suma dɛ n b'a fɔ k'a jɛya banabagatɔ mago b'a ka fura de la yɔrɔ min ka teli ye DHL ka teli n'an ka fura ci yɔrɔw ye nka an ka fura ci yɔrɔ ka nɔgɔn a man teli dɛ a ka nɔgɔn de mais DHL de ka teli n'i ka mɔgɔ bɛ yan ka t'i ka fura minɛ k'a ci o de ka ca kosɛbɛ ne yɛrɛ ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ ni n yɛrɛ ɲɛna ka caya fura min bɛ taa s'a tigi ma nɔ kɛnɛ la foyi man ca ye an bɛ direct la ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka kuma a bɛ se ka information ɲini wa an ye kumakan minnu fɔ tuguni n'aw bɛ se ka bilasirali minnu kɛ ayiwa karisa ka fura nin k'an ye walima nin yɔrɔ ne y'a fura ta m'a ye an mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na pour que k'a yira aw la k'a fɔ ko ye an bɛ min na baara de don ni Ala sɔnna a bɛ n permettre komi fura bɛ kɔkan jamanaw la an bɛ kuma an ka koko fura 3 kan koko fura 3 in na yiri 7 numéro 1 koko ale filɛ mɔgɔ min i bɛ fɛ ka nin baara sabu n y'a caman ci i bɛ fɛ ka nin baara yiri 7 na tebɛrɛ ɲɛ 1 ta a la numéro 1 in na ɲɛ b'a la ni tebɛrɛ ɲɛ 1 t'a la i b'a tobi litiri 2 ji la n'a tobira litiri 2 ji la a tigi b'a min a bɛ tobi fo miniti 10 o la a bɛ bɛn hawaji butɔn ɲɛ 1 de ma miniti 10 a bɛ bɛn hawaji butɔn ɲɛ 1 de ma bon n'a bɛnna o ma sisan nɔ a tigi b'a minɛ kɔkɔ ni tilancɛ sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ nin bɛ kɛ sababu ye ka koko kisɛ min bɛ yen a b'a faga wallahi directu kɔnɔ sisan kɔkan jamanaw la an ye mɔgɔ min sɔrɔ n'o ko koko fagar'u la nɔ t'u la tuguni o ka ca wa sirabaga caman fana bɛ an ka groupe WhatsApp nin kɔnɔ a caman b'a kɔnɔ o la ale bɛ wuli k'a min de koko kama a bɛ min sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ n'a banna i bɛ tila ka tebɛrɛ wɛrɛ ta n'a banna i bɛ tebɛrɛ wɛrɛ ta bon o la i bɛna ye kɔnɔja gɛlɛn mɛn na an tɛ taa ɲɛgɛn na dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ne tɛ taa ɲɛgɛn na o dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 tɛ taa ɲɛgɛn na Laxadu de bɛ se o la munna bɛ nin kɛ fura ninnu taara kɔkan jamana la a ka ca dɔw y'u ta sɔrɔ n y'a ɲɛfɔ dɔw yɛrɛ m'u ta sɔrɔ nin bɛ n permettre ka lafiya ɲɛfɔli la ni furaw sera na video lamɛnna lajɛra ka ɲa o la ale couleur fitinin ɲɛ 1 de bɛ ta sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ nin kelen Laxadu kelen bɛ bɛɛ bɔ yɛrɛ o kɔnɔ dilan na Laxadu kelen nin kelen ye kabako de ye anw bolo Laxadu kelen n'an sinema bɛ kɔnɔ magaya a bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔ kɔnɔ a fana bɛ koko fura dɔ dɛmɛ koko bɔnna fagali la wa cɛya yiri ɲɛnama dan cɛya yiri ko kuma fana dan y'a fana ye nka hali an tɛ k'ale jɛ fara an ka cɛya yiriw kan n y'a furakɛ ni cɛya caman furakɛ ni min ye kɔnɔrɔ bana bɛ mɔgɔ min na n y'a caman ni cɛ n ka cɛya furakɛ ni min ye n ka sɔrɔ ka a tɔgɔ tuguni n b'a dɔn fɛn min don bon ale bɛ da dɔ kan sabanan min bɛ a la o de ye an ka purgatif ye y'a ye Sonikara yi tɛ purgatif maraka dɔ ne ɲininka ko yali n ye maraka de n ko awɔ n ye maraka de Sonikara yi tɛ o ye marakala yiri ni Ala sɔnna ale i b'ale ta kuyɛrini de la walima kuyɛriba kilancɛ i b'o de i b'ale ta n'i y'a ta kuyɛrini na dɔrɔn i b'a kɛ barada kɔnɔ n'i dun y'a kɛ barada kɔnɔ i bɛ kɔpu ni kilancɛ ji yɛlɛma a kan n'i ye kɔpu ni kilancɛ ji yɛlɛma a kan a bɛ min sɔgɔma kɔpu ni kilancɛ ji yɛlɛmani a kan i bɛ lemurukumuni tigɛ 2 ye purgatif de ko don dɛ kɔpu ni i bɛ kuyɛri ɲɛ 1 t'a la k'a kɛ barada kɔnɔ kuyɛri fitinin de ko don kuyɛri ba tɛ dɛ n'i y'o a kɛ barada kɔnɔ i bɛ lemurukumuni tigɛ 2 ye ka fankelen bisi a la n'i ye fankelen bisi a la i b'a kɔpu ni kilancɛ ji k'a kan n'o o kɛra k'a tobi fo miniti 10 i b'a jigin n'i y'a jigin n'a sumara wagati min i bɛ sɔrɔ k'a k'i ka fiyɛli baara kɔnɔ i b'a fiyɛ a tɛ mɔgɔ jeni a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a tɛ kɔnɔ boli wa an ye koko fura kɛ nin na hakɛ t'a la an ka koko fura complet 3 de filɛ min bɛ taa la kɔkan jamanaw la ni Ala sɔnna nin complet kelen sa émission daminɛ n y'a fɔ nin kelen ye 2,200 ni 2,200 de nka 3 dɛ o de bɛ bɛn 6,600 ni 600 ma ni Ala sɔnna an ka koko fura bɛ ta nin tacogo in de la yɛrɛ fura min fana bɛ an bolo o de ye nin fura 2 ye yɛrɛ fura 2 in
sabu a taara mɔgɔ dɔw ka koliw la a bɛ mɔgɔ caman bolo bi kɔkan jamanaw la n sera ka minnu t'a fɔ walima minnu t'a bɛ kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye olu bɛna a tacogo dɔn i bɛ thé vert kelen de ta ale la an ka nin thé vert de ko don n'i ye nin thé vert ɲɛ kelen ta fura in na i b'a kɛ barada kɔnɔ i b'a tobi litiri 2 ji la n'i y'a tobi litiri 2 ji la a bɛ min ni kɔpu ni tilancɛ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ soit i k'a kɛ sɔgɔma ani wula ye sɔgɔma kɔpu ni tilancɛ wula fɛ kɔpu ni tilancɛ nka n'i ye thé vert ɲɛ kelen tobi litiri 2 ji la n y'a fɔ cogo min halisa a bɛ kɛ hawaji butɔn kelen de kɔnɔ ni hawaji butɔn ɲɔgɔnna kɔni n'i y'ale kɛ ten problème réel bɛ mɔgɔ min yɛrɛ la a bɛ tension de a bɛ hypertension déclencher bon ni hypertension déclenchera sisan nɔ o la i bɛna sonikara yite in ni tension i bɛna o fana ta thé vert kelen n'i y'o ta thé vert kelen i b'o fana tobi litiri 2 ji la n'i y'a tobi litiri 2 ji la miniti 10 i b'a fana kɛ hawaji butɔn kɔnɔ o la butɔn in bɛ kɛ furaji butɔn sigiyɔrɔma 2 de i bolo nka a 2 bɛɛ bɛ min sɔgɔma ani wula walima sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ ɛrɛn de don douleur rénale de don kɔ de bɛ dimi ka jigin sen na o de don walima hypertension yɛrɛ de don fari yɛrɛ bɛɛ bɛ kumu kunkolo bɛ girinya kunkolo bɛ dimi tulo kɔnɔlaw bɛ kuma o a b'a ta sabu nin fura ni tension fura bɛ tugulen fura in na olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna n y'a fɔ tacogo min na a y'aw jija a ka se tacogo n'a faamuna a bɛ ne permettre ka lafiyaba sɔrɔ baara in kɔnɔ min ye an ka leminapo sahare kelen fana bɛ ta thé vert ɲɛ kelen furamugu thé vert 3 de bɛ nin kɔnɔ n'i y'a ta thé vert ɲɛ kelen i b'a tobi litiri 2 ji la n'i y'a tobi litiri 2 ji la fo miniti 10 a jigin n'i y'a jigin i b'a mini kɔpu ni tilancɛ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ ni kɔpu ni yɛrɛ t'i bolo ni thé vert in i bɛ se k'a mini ni ɲɛ 2 sɔgɔma ɲɛ 2 wula fɛ leminapo sahare in kɔni ni ala sɔnna o la mɔgɔ min ɲɛ bɛ nin na yiri wolonwula i bɛ se k'ale ta kuyɛri fitinin ɲɛ kelen sɔgɔma kuyɛri fitinin ɲɛ kelen wula fɛ ni furudimi ko kuma don n m'a ɲɔgɔn ye furudimi na fɔlɔ a ka teli furudimi na a fanga ka bon furudimi na yiri wolonwula ye sisan san de a antidouleur ye sisan san de yiri wolonwula de filɛ nin ye fura don fura min n'a bɛ taa ni kuyɛri fitinin de ye ta ɲɛ bɛ kuyɛrini na hali a tɛ tɛmɛ kungotigɛ kɔni kunkolo kan sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ nka n'i y'a ta o nɔkɛnɛ bɛɛ lajɛlen na a bɛ furu dimi na jɔ ale ɲɛci caman bɛ ale la fana sabu a bɛ se sinsan na mɔgɔ min ni sinsan bɛ k'a tɔɔrɔ n'a ye yiri wolonwula in ta a bɛ se sinsan na a bɛ nakili nɔgɔya mɔgɔ ma nɔgɔya cogo ɲuman na mɔgɔ min n'a ɲi b'a dimi a tigi ka dɔ k'a ɲi wo la ka dɔ k'a da kan o mugan ka ji min a kan a bɛ ɲi dimi na jɔ miniti 5 10 kɔnɔ a antidouleur bɛ se ka miniti 5 10 a b'a dimi na jɔ yiri wolonwula kɔni o de la kɔnɔrɔ jeli ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la walima an b'ale ni yiri wolonwula ni leminapo sahare in an bɛ ninnu 2 di kɔnɔrɔ jeli ni furudimi na walima furudimi bɛ mɔgɔ min na ka taa sɔrɔ jeli b'a a furu la walima nugu la ni 2 de bɛ don nka leminapo sahare in bɛ tobi de n y'a fɔ cogo min yiri wolonwula in n bɛ mugan de ye ni ala sɔnna ninnu kun y'an ka furaw ye fura minnu n'u ye kɛnɛ sɔrɔ an bolo su in na ni ala sɔnna k'a jira an balimaw la sabu a caman taara kɔkan jamanaw la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka professeur Samasala sɔrɔ Kayi yan 76 13 78 12 mais Bamakɔ radio Kayira kare kɔnɔ Jelibugu la ni nana radio Kayira da la dɔrɔn ne wele ni ye wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna n ka dépôt yɛrɛ bɛ Bamakɔ mɔgɔ min bɛ dépôt ɲɛ o de Laji Jaw ye a ka numéro 71 14 30 44 ni ala sɔnna an ka foli ni tanu ni barikada a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ Sirifula duba kɔnɔ mɔgɔw fo dan tɛ foli min na hakɛ yɛrɛ tɛ foli min na ni ala sɔnna inshallah ayiwa kabala ko k'an ka mɔgɔw bilasira k'an ka mɔgɔw bilasira ni ala sɔnna an bɛ kuma an bɛ dɔ fɔ halisa an bɛ dɔ fɔ bon dɔɔnin kɛra pisasi ba tɛ na sisan an b'a kɛ ten kɔfɛ an bɛna émission wɛrɛ ta émission min ni ka taa sɔrɔ an bɛ kuma politique kan o la politique n'i ye tali kɛ k'a lajɛ politique ye bana min ni ka taa sɔrɔ a bɛ ka kɔkan jamana mɔgɔw tɔɔrɔ ni kɔnɔ kalali ko kɔnɔbara kalali ye walima kɔ kalali ye sabu a bɛ jeli de bɔ nuguba kɔnɔ an bɛna kuma ale kan o fana an bɛna tila ka kuma émission wɛrɛ
muso ka faiblesse kan o muso ka faiblesse amina kuma o yɔrɔ kan sabi ɲɛbɛ sewa basi min na dɛ muso a yiri da ni muso ni sɔrɔ i bolo i t'a sɔrɔ a la tugun muso bɛ nin ta ko wɛrɛ fitinin ɲɛ kelen sɔgɔma wula fɛ a ka ɲɔgɔnna kɛ a ka ɲɔgɔn kɛ nɔnɔ kɛnɛ la a bɛ lawaji caya a bɛ nege nati kabako don ni o la ko min yɛrɛ bɛ na muso bila o bɛɛ lajɛlen na an bɛ na an da don yɔrɔ la k'o yɔrɔ fɛnɛ walawala ni ala sɔnna koliti ani muso ka faiblesse an bɛ na an da don ninnu na ka ɲɛfɔli kɛ halisa an n'an ye an bɛ taa ni ka segin min na parce que mɔgɔ fura kɛlen fura bɛ cari ni diɲɛ fan bɛɛ bi Amérique tɛ Italie tɛ Faransi tɛ Espagne tɛ o n'a ɲɔgɔn na ni ala sɔnna an bɛ na ɲɛfɔli kɛ wa a b'an bolo kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ dépôt nɔfɛ Faransi an ye mɔgɔ sɔrɔ o la ka ban wa an bɛ na dépôt dayɛlɛ Faransi fana ni ala sɔnna pour que taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni ne kɛra aw garijɛgɛ bi ni ala sɔnna k'a lasaw ma an ka ɲɛmɔgɔ kabala kun ko k'a pousser dɔɔni sa nka professeur Samaza bɛ yɔrɔ min tɔgɔya ba tɛ n bolo su yɛrɛ de ala sɔnna